alors baliman da kuma seko tungora le politologue depuis New York am balimawo piège do dans les manga président no ko la Assimi Goïta yi piège ça va de bi ou be fla ay kuma ina me piège folo e muyi CEDEAO ko Assimi Goïta ka bara tabolo kan ku ba féliciter o kara kuna chine kunu u bora tuguni kono ko sanction be Malika côté boy ko en tant que Assimi Goïta ma Mali vote ko ka laydu di ka signer ko na Assimi Goïta jugu saba de bilabi jugu folo e français jugu folo e Mali politicien ni Mali politicien ba do dans 9 mois et c'est ka Mali libéré Mali politicien ba do ne tourner Mali libéré o yo ka buru sile o politicien de be ka buli ka ta CEDEAO euro ko ka pression ke ko élection ka ke dans 9 mois piège wéré mbo ko fe mena détail be ira mena vidéo do ira la vidéo partager dien be ka soro Assimi Goïta ma fa ka communauté internationale kele mais s'il vous plaît kana son mun kɛra Côte d'Ivoire o ɲɔgɔnna se ka kɛ Mali la dɛ yaro babu ma kegna babu itara ro ka signer dɔrɔn parce que ni e signature kɛ dɔrɔn ka di Faransi ma parce que CEDEAO ye Faransi de ni ko communauté internationale o Faransi de donc ne signature kɛ ka layidu kan di ka certifier ima arasbat mi Abdou Niang bolé émission na dongo ko fi ka certifier le koro e munye Mali élection et Faransi yaro Nations Unies mun be o ye Faransi de parce que Faransi ka mo de c'est une soi-disant communauté internationale, mais c'est la France qui est derrière sur tout ça là. Donc, vous pouvez placer et qu'à certifier, ni à certifier. Hal ni cours constitutionnel, Mali cours constitutionnel, koko karsa de kera prisonnier. Ni oni maso au teke. Côte d'Ivoire ta kera, Babo ko kale gagnena, Alassane ko kale gagnena. Oni mo koko ayi ko Babo ma gagné ko Alassane gagnena awa tura oni tala. Ma fo fana won namara kala ka Alassane sigide. Ivoirien wa nga kuma na mede aganta fo kumbe Alassane contrôle ante Alassane contrôle la mais ka fo exemple d'état ça dit que absera que oni joba ro la o jota ro la mais en tout cas ni ya doluma e ka jamana ya bo ire tayala i ga jamana i tigeri ga jamana kuru constitutionnel la i tigeri ga jamana sharia so la i ta ki ire khalifa tubabu de la Assimi Goïta ala kini ci i ka vote certifié ima arasbati ya fa ka émission na grand dossier la ko fo Mali élection ka certifié ni certifié li kera o krokan jabi fe mena bo ni malien ko ni ne jabi wala o te fenga ala kini ci ko ke ambo fanana o be kila distrait parce que amba de ka priorité o sécurité pour que e kana se ka Mali yere libéré ou bena nyama to isi ngoro sa ki bla kan bla anga kuma krikaro fo nyoko sama la ambe nyoko sama la o matimina jadi su be ka ta village ou la ka ta mo sensibiliser awere ka ula je o be ka munke Balimao. Ninge jadi sudo be ka mo la wajulu kanga kanyere yana kanga dina fa u be ta village lo be mo la convertita ambala tuguni français fana ko terroriste yo lu ka mobili do attaquer ko français u be kana distrait quoi si ça u be ka plan du mec Assimi na samno u ba foko ka élection ko kuma ka en cloko la goni élection ko kuma yi Assimi be embrouiller samno ko be nyagami Assimi bulu Mali to be nyagami ka ta fe u be ta élection krikara do ketro ka Assimi galon ka boy ka tila ka sorasi bɛɛ faga ka ni politicien zone dɔw ye k'olu sigi Mali kunna olu ka Mali tɔ ta k'a di Faransi ma parce que n'i ko k'i bɛ élection kɛ dans 9 mois ka sɔrɔ kow ma ɲɛnabɔ système kelen a changeli bɛ gɛlɛya an b'a fɔ fana ko Assimi ka si kɛ fanga la an m'o fana fɔ dɛ mais an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi de kana Mali vote certifié parce que Faransi Assimi ye bandaw gɛn don min na Mali cour constitutionnel Assimi yere koni ko président do o la to CEDEAO ma se ka fɛn kan na filana fana mun ye u tara président do be CEDEAO fana na CEDEAO président do be non jamana do be olu fana Mali dɛmɛ ji jukɔrɔ mais o ta bande o dimian be Faransi la san Faransi be fɛ sisan non
pour que ni kalafili wɛrɛ bɛ kɛ san nɔ ale k'a mɔgɔ choisi o sigi a b'a fɔ ko ka vote certifié avec la communauté internationale ni Assimi y'a signé vote bɛ kɛ le 22 février quelque chose comme ça 2012 dans 9 mois ni Assimi y'o fɔ a bɛɛ ni Ala n'a kɛra cɛ o bɛ mun kɛ sisan ni élection kɛra sisan nɔ Assimi mana fɔ ko mɔgɔ dɔ gagnéna mankan bɛ wuli fan bɛɛ ONU b'a fɔ ko non k'olu de diɲɛ bɛɛ sariya bonba ye k'olu mana mun fɔ ko maliyɛnw ka tugu kɔ olu bɛ sɔrɔ ka taa mɔgɔ dɔ choisi u yɛrɛ sagona mɔgɔ dɔ mun bɛ se k'u sago kɛ u b'o sigi an kunna Mali tɔ bɛ ci ka taga fɛ awa Mali tɛ libre bilen voilà le complot qui est là Assimi Goïta kana papier foyi signé k'i bɛ vote kɛ dans 9 mois i m'a ye u bɛ ka nin kuma ninnu fɔ waati min na jabisiw fana bɛ ka taa wajulu kɛ villagew la an balima maraka dɔw ne ko maraka terroriste bɛ yen maraka terroriste bɛ yen o ye tiɲɛ de o ye tiɲɛ de ne ye maraka de ye ne ye maninka de ye ne ye fila de ye ne y'a bɛɛ de maraka terroriste bɛ yen parce que an balima maraka dɔw ye n wele u diminen don ko ne ko maraka terroriste bɛ yen o ye tiɲɛ de kɛ a maraka bɛ yen a bamanan bɛ yen a fila bɛ yen a dɔgɔnɔ bɛ yen a siya bɛɛ bɛ yen hali a tamasɛki bɛ yen donc nɔgɔ ka b'o la ne tɛ cɛ si karisi siya ko tɛ ne ka problème ye donc vraiment qu'on me laisse en paix balimaw an ma jadisiw ye u bɛ wajulu la villagew la sisan nɔ donc an y'a mɛn tuguni ko faransi ko faransɛw ka mobili ko u ye ko terroriste taara faransɛw attaquer gosi an y'o kuma fana mɛn tuguni a y'aw kɔlɔsi u b'an bila distraction de la u b'a fɔ ko faransi bɛ nin bɛɛ kɛ sisan nɔ k'ale ka mɔgɔ dɔw blessera Mali nord la k'u taara ka taga ko terroriste taara jan da faransi sɔrɔsiw ɲɛ balima aw b'a dɔn ko nin bɛɛ ye cɛtiri bɔkan de nin bɛɛ ye cɛtiri bɔkan de nin bɛɛ ye toujours k'a fɔ ko faransi sɔrɔsiw bɛ ka blesser an fɛ yen k'u hinɛni don an na bon maliyɛn minnu bɛ ka publier ne kɔni bolo an man ka publier quoi mais peut-être bɛɛ n'i ka hakilinata don c'est à dire ninnu ye mascarade de ye quoi c'est à dire ninnu yɛrɛ de ye ko bɛɛ dilan ka na cun an kan donc Assimi Goïta an bɛ conseil mun d'i ma i bɛ sira mun kan n b'a dɔn i bɛna Mali libérer a tɛmɛ kana bɔ sira kan dɛ kana taga papier foyi signer kana engagement foyi ta ni faransi ye n'i ye engagement ta n'i m'a respecté wala u bɛ intervention militaire k'i contre la i m'a ye u taara Babo gɛn f'a ka palais kɔnɔ parce que u ye engagement Babo ne kan ka engagement dɔ de signer u bɛ fɛ k'i bila jan de kɔnɔna na awa Mali politicien minnu bɛ fanga nɔfɛ u tɛ fɛ i ka Mali libérer dɛ i m'u bɔnnen faransi t'an ka problème ye faransi man kan ka taga parce que u jigi kelen b'u la bi u ye Mali wariw suɲɛ ka Mali sanu suɲɛ ka maliyɛndenw bloquer ka nkalon tigɛ maliyɛndenw ye maliyɛndenw tigɛr'u politicien ninnu tilancɛ bɛɛ la bi donc politiciens jigi ye faransi de ye bi politiciens jigi ye communauté internationale de ye bi donc comme politiciens bɛ boli ka t'i dogo CEDEAO de kɔfɛ ani communauté internationale pour que ka aw yɛrɛ aw yuguba aw kana se ka ɲɛ sɔrɔ foyi la ni Assimi Goïta ye ɲɛ sɔrɔ ko la Mali ka libérer Mali kɛlɛ ka ban mɔgɔ b'a fɔ ko ja ko sɔrɔsiw de bɛ se ka Mali kɛlɛ ban o tɛ politiciens arrangé awa politiciens t'i fɛ Assimi ni politicien min ye mankan ci ko gɛrɛ yɛrɛ la i yɛrɛ kaburu de sen a jeune dɔw bɛ yen minnu bɛ baara kɛ faransi ye dugu la minnu bɛ baara kɛ politiciens ye dugu la a activistes bɛ yen a karamɔgɔw bɛ yen Ala kana aw ci aw ka système mɔgɔ gɛrɛ a ka gouvernement na hali u kasa n'o gɛrɛla aw la n'u m'aw détruire Modibo Keïta ye système mɔgɔ gɛrɛ u la Modibo Keïta ye Musa Tarawele gɛrɛ a la Musa ma coup d'état k'a la mɔgɔ n'a bɛ faransi fɛ n'a jarabilen bɛ faransi la s'il n'est pas nationaliste aw kan'o gɛrɛ a ka SE la aw kan'o gɛrɛ a ka ala ka gouvernement kasa fan si aw kana poste stratégique di maa si ma maa minnu bɛ faransi ka baara la sinon b'a ka secret ta k'a feere c'est la pure et simple vérité n'a ye ne ka kuma mɛn o don n'a ma ne ka kuma fana mɛn ala ka to a ka ne ka kuma kɛ nin mɛn mais ne bɛ conseil mun di aw ma minnu bɛ wo ci la u bɛ k'aw bagabaga de aw kana siran dɛ a ye taa aw ka baara fɛ a ye baara kɛ ni hɔrɔn ni yɛrɛ wolo ye mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ n'ala y'aw cɛ a ka système mɔgɔ gɛrɛ la parce que Assimi e bɛ ka Mali libérer de i b'o sira de kan o dogolen tɛ mɔgɔ si la tu as vu bonne nouvelle bɛ na ala tɛmɛ mais o man di politiciens ye i ma politiciens bɛ ka bɔ don o don an tɛ irisiw fɛ u bɛ ka foronto i ko subaga u forontora u yɛrɛ bɛ ka bɔ ka kuma bɛɛ fɔ bi awa bɛɛ b'u yɛrɛ yira ala tɛmɛ maa minnu tɛ fɛ Mali kɛlɛ ka ban maa minnu bɛ balo Mali kɛlɛ na a bɛɛ bɛ ka foronto i ko subagaba a bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ yira awa o bɛɛ bɛ dɔn ala tɛmɛ Maliyɛn a y'aw da ka sinɔgɔ Mali kura de bɛna jɔ mais Assimi Goïta kana erreur kɛ k'i bɛ taa engagement signer ni faransi ye k'i bɛna vote certifié n'i y'o kɛ o kɔrɔ ko Mali cour constitutionnel tɛ se ka Mali président sigi bilen o y'o bannen de ye Côte d'Ivoire cour constitutionnel ma Côte d'Ivoire président sigi dɛ faransi de Côte d'Ivoire président sigi an bɛ tiɲɛ de fɔ n m'a fɔ fana n ko Babo gagné na dɛ n ko Babo namarala n m'o fana fɔ dɛ parce que n b'a fɔ Ivoirien kana taa fɔ ko n bɛ Ado contre la ne tɛ Alassane contre la dɛ je ne suis pas contre Alassane mais n bɛ ka exemple de di a bɛɛ ni ala cɛ Assimi kana engagement ta dɛ
i kelen bɛ ka makɔrɔ su cogo min na dɛ ka makɔrɔ kɛ i n'a fɔ fali bo fiɲɛ dɛ t'o sira kan kana mɔgɔ jaabi dɛ o bɛna kuma fɛ i ta kɛ ye mais o mana papier d'i ma k'i k'a signer n'i y'a signer i ka arrêt de mort de signer o ye ni politologue ka conseil ye k'o ɲɛf'i ɲɛna i m'a ye o bɛ k'aw bila distraction na politiciens ninnu tɛ fɛ k'u ko foyi ka ɲɛ sɔrɔ bilen parce que ils sont aux abois c'est à dire que mɔgɔw bɛ k'u kɔrɔ dɔn sisan a bɛɛ bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan fanga in na aw bɛna sɛgɛn dɛ wallahi mais a y'a ka communication dilan ka ɲa aw bɛ sɛgɛn dɛ parce que vous êtes entouré par des vampires qui veulent vous détruire a bɛɛ ni ala cɛ mɔgɔ minnu b'aw kɛrɛfɛ u tɛ mali fɛ u tɛ ala fɛ u t'a kira fɛ bilahi ala tigɛr'u la awa u bɛ ka ɲini ka aw de détruire sisan nɔ u bɛ ka kɛ de ne mago sara ne bɛ fɛ aw fana mago ka sa u bɛ fɛ ka fanga in kunnaya aw da di donc baramaw n balimaw a y'a to dɔw bɛ ka fɛn dɔw bila a y'a kɛ to voilà donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw an bɛna gɛlɛya sɔrɔ dɛ an bɛna tɔɔrɔ sogow prix bɛna yɛlɛ marow prix bɛna yɛlɛ mais an ka faamuya k'a fɔ adamaden tɛ hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn an bɛ sɛgɛn dɛ bilahi ala an bɛ sɛgɛn an bɛna sɛgɛn caman ye parce que sanction b'an kan wariw tigɛlen bɛ yɔrɔ la donc il faut k'aw ka faamuya k'a fɔ n'an ko k'an bɛ baara kɛ ni faransi kelen ye an ka sogo prix bɛ jigin an ka malo prix bɛ jigin mais u b'an fadugu ci an bɛ sɛgɛn kun ni Asimi Goïta bɛ sira min kan n'a ɲɛnabɔra Mali sanu bɛ kɛ Mali ta ye Mali dugujukɔrɔfɛ bɛ kɛ Mali ta ye n'o bɛɛ kɛra Mali ta ye don min na wallahi ala Mali bɛ a yɛrɛ sɔrɔ Algérie filɛ nin ye Algérie ka sɔrɔsiw ka armement a bɛ bɔ irisiw de fɛ yen a y'a hakili t'o la Algérie kelen mun filɛ nin ye c'est à dire adamaden tɛ sɛgɛn adamaden tɛ hɛrɛ sɔrɔ f'i ka sɛgɛn bilahi ala an bɛ sɛgɛn dɛ sɛgɛn bɛna na hala tɛmɛ a y'aw sigi n'a ye ko Mali bɛna gɛlɛya a bɛna kalaya mais aw kana turu da président kun a ye président faamuya n'a ye président tɔɔrɔ ko sogo yɛlɛlen don sogo prix yɛlɛlen don président bɛ taga i yɛrɛ kalifa faransi la tuguni faransi b'an fa faga kan ba faga kan ka dugu k'u ta ye an tɛ ɲɛ ye foyi la parce que maliyɛn tɛ fɛ ka sɛgɛn de farafin tɛ fɛ ka sɛgɛn de awɔ an bɛ sɛgɛn koyi a y'aw sigi n'a ye sɛgɛn bɛ na dɛ Mali bɛna kalaya de gɛlɛya bɛna na saraw bɛɛ bɛna bloquer dɔɔni peut-être n bɛ fɛ ka aw bila psychologiquement aw ka bila aw kunna an bɛna sɛgɛn an bɛ sɛgɛn dɛ awɔ an bɛ sɛgɛn kun de jagoya de an b'a kun n'an ko k'an t'a kun awɔ an bɛ jɛn Mali kɔ ka Mali ta ka di faransi ma ala sago aw sago ni mɔgɔ t'o fɔ ɲɛna ne b'o fɔ ɲɛna Asimi ma kuma doni da ne k'a fɔ u ma wari di ne ma u ma sanu di ne ma Mali kanu de bɛ ka ne bila n k'a fɔ ɲɛna politiciens tɛ nin yɔrɔ ninnu fɔ ɲɛna fo ka diɲɛ wuli donc balimaw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw kana sɔn nin fɛn ka kɛ n bɛna fɛn kelen dɔrɔn yira la an ɲɛ tɛ jihadistes la u bɛ k'a fɔ ko faransi man ɲi e ma jihadistes ka kuma ye a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ voilà a y'a kɛ to dɛ ni ye terroriste de u bɛ ka taga dugu la mɔgɔw kunkolo yɛlɛma o tun bɛ maraka dugu dɔw la kunun ne ye kuma dɔw fɔ peut-être mɔgɔw ma ne ka kuma faamuya mɔgɔw hakili la ko ne bɛ ka a fɔ ko dugu la mɔgɔw kɛra terroriste ye ne m'o fɔ dɛ n ko n bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ ni motow de dugu dɔw la donc o yɔrɔ de fɔra donc n b'o yɔrɔnin rectifier kuma na a k'o yɔrɔ faamuya an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw an ka to président Asimi Goïta kɔ walahi a bɛ sira ɲuman kan a bɛna bonne nouvelle mɛn a tɛ mɛn mais caman bɛ ka kule bi caman bɛ ka foronto bi u b'a dɔn Mali kɔrɔ de bɛna jɔ yɛrɛwolo débousserampar bɛ bɔ juma in na nin juma min bɛ nali ni juma seli banna yɛrɛwolo bɛ bɛɛ wele boulevard de l'indépendance la ni juma seli banna ni ala sɔnna ma an bɛ taa faransi bɛ Mali bila an b'o kɛlɛ kɛ awa surasiw fana b'u ka baara la dugu la ni ala sɔnna ma a bɛna jaabi dumaniw sɔrɔ ala tɛ mɛn an ka to an ka président kɔ an ka to an ka autorité mɔgɔw kɔ ni yɔrɔ min kɛra n'a ma bɛn an k'o fɔ mais a y'aw kɔlɔsi politiciens na politiciens bɛ faransi de ka baara la politiciens bɛ fɛ élection ka namara ka kɛ diɲɛ na ni élection namara la ka kɛ miliyari suɲɛnenw b'u bolo u bɛ taa mɔgɔw kunkolo salo ka tila k'i sigi Mali kɔnɔ ka Mali tɔ di fagali ma mais Asimi min bɛ fɛ de Mali ka sauver ala sago aw sago yanni ka bɔ kuma la n balimaw so fila bolikɛnɛ filɛ dɛ la France a 1500 soldats au Mali. La France a 3 drones Reaper. La France a 7 Mirage. La France a 20 hélicoptères, 8 avions de transport, 280 véhicules lourds, 220 véhicules blindés légers, 400 camions, 2588 milliards dépensés depuis 2013.
faransi y'o bɛɛ kɛ mali la faransi ye mun ɲa avion drone saba de bɛ faransi bolo k'ali mɛnɛmɛnɛni bɛ dugu ma a b'a ye terroristes filɛ wajulu la faransi mun na faransi ma ninnu ye balima kan aw ye filɛ o filɛ wajulu la u lafiyalen bɛ ɲinɛ tɛ u lafiyalen bɛ u bɛ taa village la u bɛ taa wajulu kɛ u bɛ taa wajulu kɛ bon nin dugu in wala u ko ko bamananko tɛ filako tɛ u bɛ ka mɔgɔw la faamuya ka ala ko an ka silamɛ bɛ wajulu kɛ cogo min na u bɛ ka wajulu kelen de kɛ ka mali ala parce que ni ala ko fɔ n'i ye marakadugu ni jateminɛ par exemple ani dɔgɔnɔdugu ni filadugu ni an ka dugu caman yɛrɛ bɛ yen village caman bɛ yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ sisan nɔ matarasasow bɛ yen mɔgɔw bɛ ala ko bɛ mɔgɔw la o mun ka di e ye bɛɛ b'a dɔn an ye silamɛdenw de ɔ terroriste ninnu fana bɛ taa don mɔgɔw la de ka taga o ala ko kuma kelen fɔ ni min kɔlɔsi dɔrɔn bɛ don u ka piège kɔnɔ olu fana bɛ ka mɔgɔw recruter ka mɔgɔw nɛgɛ nɛgɛ faransi bɛ ka kalaya ko ka élection kɛ u bɛ tuguni ka bɔ tuguni ko faransi sɔrɔsiw k'u attaquera k'u taara jan da o ɲɛ ko ka bombe éclater nin bɛɛ ye manamanakan de dɛ a kana dɔn kuma ninnu na dɛ faransi yɛrɛ bɛ ko dɔ ɲagami dɔrɔn ka k'i n'a fɔ olu sɛgɛnnen bɛ yan nɔ ko hinɛ don a la hali aw kana partage donc n balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la théorie de complot n balimaw n bɛn'o fɛn bɔ k'o yira aw la yan'an ka taa ɲɛfɛ a ye n lamɛn fɔlɔ. La sécurité de façon générale et intrinsèque, c'est la France qui supervise ça. À travers des Français, jusqu'au service de renseignement. Ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont des véhicules blindés, ils ont les satellites. Digne puissance bébé Mali kono. Comme Mobe Seka Bouli, Moti Konana, Kanamoro Fagamoto Kemeka Bouli Machimoui, c'est archi faux. Nimba Iraka Foko, Ben de Kera Mali Kama. Anya Fofo Kasegen, Famau Tan Lame, Mali population yere Tan Lame. 600 000 Touba Oubou yere de Bekafo, Dondoni, Moro Bekafo, ah, pourtant, tiens, donc Ben de Malika. Mais là où son naka Foko Tinego, Amemouke. Ama yere to président Bolo Poko parce que président de Kabarado. Atemana président qui sébi à Tessini. Mali gouvernement qui sait qu'à fouiller. C'est le peuple malien. En tant qu'à lui, qu'à marcher, qu'à faux, ministre Kadjo à Joyrola, ni français qui Mali qu'à intérêt fait français qu'à Taka Bankuna, ni Morovere fait qu'à tout français qu'à Agata, ni Mami Koko français de Kadiye. Il veut tout français quoi. Il y a Mali président, il y a Morovere, il y a Jamana Twin, ni Kélé Mali, Kélé droit de bambou. Abifo na ko sexy barabla abe kuma bele awane bora kuma la ko yere wolo debu sur rempart de bela jele ngoli beka bo vendredi menali le 25 boulevard de l'Indépendance là ko angata ira ko français kata ka bama dugula akambe awa asim go ta akili to yere la de